putik na yan, guys. Tapatan natin yan ng CC. Mid lane natin. Sino kaya magandang i-mid lane? Mid. Si ano? Tignan natin si Gord. Di mid. Zask yan eh. Eudora, pwede. Tanagi. Gold 8 siya. I-compare mo. Ayan yung kalaban. Counter sa gold kay X yung ngayon eh. Si ano? Claude, masakit yung Claude or Granger. Ano? Julian. Julian? Ito, Kagura. Gold lane, Kagura. Dapat yung mid si Kagura. Alam yun. Yung room natin si ano? Atlas, para masit ni Atlas. Ogi. Atlas. Hindi, si Johnson na lang. Sugod tayo kahit anong oras. Jungle, Jungle natin. Hanzo na. Hindi, si Granger na. Granger. Or Gusion. Granger. Panalo team ko dyan. Sinong panalo? Ay, nadulas pa. God. Ow! Sino kaya ang pantapat natin? Ito yung i-roaming natin. Masakit to. Okay. Okay, tagal. Ay, AXP? di. XP natin. Tapos ito, mid natin si ano? Kagura. Kigu. Okay. Jungle natin si Ling. Gagi. Gold lane pa lang. Ay, Gold Lane. Yung kanina. Si Mia. Ino? Moskov Mia. Mia. Ay, Moscow. Sakit na. Ay, pang counter kay Grak ngayon eh. Nakakatalon sa may ano. Poste si Kimi. Ay, dalawa na marksman eh. Hindi. Si ano na lang. Ito. Kaja. Kaja. Jungle. Ling? Oh. Victory kay dyan. Okay Guys, na yan. comment nyo nga.